सरोज आपण मानकु साहित्य संभार यूट्यूब चैनल को स्वागत करुछि। चलंतु आज आमे ओडिशार संस्कृति और लोक साहित्यर आदिवासी संस्कृति विषय रे आलोचना करिबा। प्रथम प्रश्न, ओडिशा रे केते प्रकारर जनजाति बसवास करुथिबार सूचना मिले? ओडिशा रे केते प्रकारर जनजाति बसवास करुथिबार सूचना मिले? एहार सठिक उत्तर होछि 62। ओडिशा रे 62 प्रकारर जनजाति बसवास करुथिबार सूचना मिले। परवर्ती प्रश्न, इंग्राजी भाषा रे आदिवासी शब्द को कौन कहा जाए? इंग्राजी भाषा रे आदिवासी शब्द को कौन कहा जाए? एहार सठिक उत्तर होछि ट्राइब। इंग्राजी भाषा रे आदिवासी शब्द को ट्राइब बोली कहा जाए। परवर्ती प्रश्न, कहा मतरे सांस्कृतिक संगति माध्यम रे जनजाति को चिन्हि होइथाय? कहा मतरे सांस्कृतिक संगति माध्यम रे ही जनजाति को चिन्हि होइथाय? एहार सठिक उत्तर होछि रायबर्मन। रायबर्मन मतरे सांस्कृतिक संगति माध्यम रे ही जनजाति को चिन्हि होइथाय। परवर्ती प्रश्न, ओडिया मानक इष्ट देवता श्री जगन्नाथ कहा द्वारा पूजित होउथिले? ओडिया मानक इष्ट देवता श्री जगन्नाथ कहा द्वारा पूजित होउथिले? एहार सठिक उत्तर होछि विश्वावसु सबरंक। ओडिया मानक इष्ट देवता श्री जगन्नाथ विश्वावसु सबरंक द्वारा पूजित होउथिले। परवर्ती प्रश्न, भूया संप्रदायर भौगोलिक अवस्थिति को नहीं सेमानंकु केते भागरे विभक्त करा जायथाय ओ कौन कौन? भूया संप्रदायर भौगोलिक अवस्थिति को नहीं सेमानंकु केते भागरे विभक्त करा जायथाय ओ कौन कौन? एहार सठिक उत्तर होछि 3 भाग। प्रथम पाउडी भूया, द्वितीय राजकुली भूया एवं तृतीय भूया। भूया संप्रदायर भौगोलिक अवस्थिति को नहीं सेमानंकु 3 भागरे विभक्त करा जायथाय, यथा पाउडी भूया, राजकुली भूया एवं भूया। परवर्ती प्रश्न, सोशियल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तकर रचयिता किए? सोशियल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तकर रचयिता किए? एहार सठिक उत्तर होछि विशिष्ट समाजतत्वविद एम.एन. श्रीनिवास। सोशियल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तकर रचयिता होउछन्ति विशिष्ट समाजतत्वविद एम.एन. श्रीनिवास। परवर्ती प्रश्न, कौन परिवर्तनशील अटे? कौन परिवर्तनशील अटे? संस्कृति। संस्कृति परिवर्तनशील अटे? एहार सठिक उत्तर होछि संस्कृति। परवर्ती प्रश्न, संस्कृति परिवर्तनर मुख्य माध्यम कौन? संस्कृति परिवर्तनर मुख्य माध्यम कौन? एहार सठिक उत्तर होछि जोगाजोग और इंटरनेट। जोगाजोग और इंटरनेट होछि संस्कृति परिवर्तनर मुख्य माध्यम। परवर्ती प्रश्न, करमा पूजा केउ पूर्णिमा समय अनुष्ठित हुए? करमा पूजा केउ पूर्णिमा समय अनुष्ठित हुए? एहार सठिक उत्तर होछि गम्हा पूर्णिमा। करमा पूजा गम्हा पूर्णिमा समय अनुष्ठित हुए। परवर्ती प्रश्न, जनजाति रे सूर्य को केउ नाम रे नामित करा जायथाय? जनजाति रे सूर्य को केउ नाम रे नामित करा जायथाय? एहार सठिक उत्तर होछि सिंहबोंगा। सिंहबोंगा। जनजाति रे सूर्य को सिंहबोंगा नाम रे नामित करा जायथाय। परवर्ती प्रश्न, केउ दिन हो संप्रदायर अधिवासी माने सिंहबोंगा पूजा करिथांती? केउ दिन हो संप्रदायर अधिवासी माने सिंहबोंगा पूजा करिथांती? एहार सठिक उत्तर होछि दशहरा। दशहरा दिन हो संप्रदायर अधिवासी माने सिंहबोंगा पूजा करिथांती। परवर्ती प्रश्न, केउ अंचल रे छेरछेरा को छेड़छेड़ा कहा जाए? केउ अंचल रे छेरछेरा को छेड़छेड़ा कहा जाए? एहार सठिक उत्तर होछि नुआपड़ा। नुआपड़ा अंचल रे छेरछेरा को छेड़छेड़ा कहा जाए। परवर्ती प्रश्न, केउ माने पौष पूर्णिमा को माघ पोड़ी पर्व बोली कहिथांती? केउ माने पौष पूर्णिमा को माघ पोड़ी पर्व बोली कहिथांती? एहार सठिक उत्तर होछि जुआंग। जुआंग माने पौष पूर्णिमा को माघ पोड़ी पर्व बोली कहिथांती। परवर्ती प्रश्न, चैत्र संक्रांति
उत्तर ओडिशा रे क्यों भाବରେ परिचित? चैत्र संक्रांति उत्तर ओडिशा रे क्यों भाବରେ परिचित? एहार सठिक उत्तर होछि छतुआ संक्रांति। चैत्र संक्रांति उत्तर ओडिशा रे छतुआ संक्रांति भाବରେ परिचित। परवर्ती प्रश्न, मयूरभंज अंचल रे सर्वोत्तम सांस्कृतिक परिप्रकाश कौन अटे? मयूरभंज अंचल रे सर्वोत्तम सांस्कृतिक परिप्रकाश कौन अटे? एहार सठिक उत्तर होछि छौ नाच। मयूरभंज अंचल रे सर्वोत्तम सांस्कृतिक परिप्रकाश छौ नाच अटे। परवर्ती प्रश्न, करमसानी पूजा केबे आरंभ करा जाय? करमसानी पूजा केबे आरंभ करा जाय? एहार सठिक उत्तर होछि भाद्रव मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि। करमसानी पूजा भाद्रव मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि आरंभ करा जाय। परवर्ती प्रश्न, छतर यात्रा केउं जिल्लार एक मुख्य पर्व? छतर यात्रा केउं जिल्लार एक मुख्य पर्व? एहार सठिक उत्तर होछि कलाहांडी। छतर यात्रा कलाहांडी जिल्लार एक मुख्य पर्व। परवर्ती प्रश्न, गाली एनएच। गाली एनएच रो अर्थ कौन? एहार सठिक उत्तर होछि मांकड़ नाच। गाली एनएच रो अर्थ होछि मांकड़ नाच। परवर्ती प्रश्न, ओडिशार आदिवासी चित्रकला कहार रचना? ओडिशार आदिवासी चित्रकला कहार रचना? एहार सठिक उत्तर होछि श्री रवींद्रनाथ साहू। ओडिशार आदिवासी चित्रकला श्री रवींद्रनाथ साहूଙ୍କ रचना अटे। परवर्ती प्रश्न, ओडिशारू केतोटी जनजाति संप्रदाय आदिम गोष्ठी भाବରେ गृहीत होइछन्ति? ओडिशारू केतोटी जनजाति संप्रदाय आदिम गोष्ठी भाବରେ गृहीत होइछन्ति? एहार सठिक उत्तर होछि 13टी। ओडिशारू 13टी जनजाति संप्रदाय आदिम गोष्ठी भाବରେ गृहीत होइछन्ति। परवर्ती प्रश्न, किए प्रथमे सान्ताली भाषा निमित्त अलिचिकी लिपिर उद्भावन करथिले? किए प्रथमे सान्ताली भाषा निमित्त अलिचिकी लिपिर उद्भावन करथिले? एहार सठिक उत्तर होछि पंडित रघुनाथ मुर्मू। पंडित रघुनाथ मुर्मू प्रथमे सान्ताली भाषा निमित्त अलिचिकी लिपिर उद्भावन करथिले। परवर्ती प्रश्न, सौरा लिपिर उद्भावक किए? सौरा लिपिर उद्भावक किए? एहार सठिक उत्तर होछि गुरु मांगेई गमांगो। गुरु मांगेई गमांगो। सौरा लिपिर उद्भावक हेउछन्ति गुरु मांगेई गमांगो। परवर्ती प्रश्न, सौरा लिपिर वर्ण संख्या केते? सौरा लिपिर वर्ण संख्या केते? एहार सठिक उत्तर होछि 24। सौरा लिपिर वर्ण संख्या होछि 24। परवर्ती प्रश्न, किए हो भाषा निमित्त होइछि कि बा वारांचित लिपिर सृष्टिकर्ता? किए हो भाषा निमित्त होइछि कि बा वारांचित लिपिर सृष्टिकर्ता? एहार सठिक उत्तर होछि कुल्लाके बोद्रा। कुल्लाके बोद्रा। कुल्लाके बोद्रा हो भाषा निमित्त होइछि कि बा वारांचित लिपिर सृष्टिकर्ता। परवर्ती प्रश्न, होइछि कि लिपिरे केतोटी वर्ण रहिछि? होइछि कि लिपिरे केतोटी वर्ण रहिछि? एहार सठिक उत्तर होछि 32टी। होइछि कि लिपिरे 32टी वर्ण रहिछि। परवर्ती प्रश्न, सारला महाभारतर केउं पर्वरे जारासवर उपाख्यान वर्णित? सारला महाभारतर केउं पर्वरे जारासवर उपाख्यान वर्णित? एहार सठिक उत्तर होछि आदि पर्व। सारला महाभारतर आदि पर्वरे जारासवर उपाख्यान वर्णित। परवर्ती प्रश्न, जगमोहन रामायण कहार कृति? जगमोहन रामायण कहार कृति? एहार सठिक उत्तर होछि बलराम दास। जगमोहन रामायण बलराम दासଙ୍କ कृति अटे। परवर्ती प्रश्न, कवि सम्राट भाବରେ किए परिचित? कवि सम्राट भाବରେ किए परिचित? एहार सठिक उत्तर होछि उपेन्द्र भंज। कवि सम्राट भाବରେ उपेन्द्र भंज परिचित। परवर्ती प्रश्न, लावण्यवतीर केउं छांदरे चंद्रभानुଙ୍କ शिकार यात्रा संपर्क में वर्णना करा जायछि? लावण्यवतीर केउं छांदरे चंद्रभानुଙ୍କ शिकार यात्रा संपर्क में वर्णना करा जायछि?
ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 2400। ଲାବଣ୍ୟବତୀର 2400 ଛାନ୍ଦରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁଙ୍କ ଶିକାର ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନାଟ୍ୟକାର ବଳରାମ ମିଶ୍ରଙ୍କ କେଉଁ ନାଟକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କନ୍ଧ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ବଳିତ? ନାଟ୍ୟକାର ବଳରାମ ମିଶ୍ରଙ୍କ କେଉଁ ନାଟକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କନ୍ଧ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ବଳିତ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡୁମା ନାଟକ। ନାଟ୍ୟକାର ବଳରାମ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଡୁମା ନାଟକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କନ୍ଧ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ବଳିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କବିଚନ୍ଦ୍ର କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କେଉଁ ନାଟକରେ ଆଦିବାସୀ ସମାଜର ଚିତ୍ର ଖଣ୍ଡିତ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? କବିଚନ୍ଦ୍ର କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କେଉଁ ନାଟକରେ ଆଦିବାସୀ ସମାଜର ଚିତ୍ର ଖଣ୍ଡିତ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଭିଯାନ ଓ ମାଳତୀ। ଅଭିଯାନ ଓ ମାଳତୀ। କବିଚନ୍ଦ୍ର କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଭିଯାନ ଓ ମାଳତୀ ନାଟକରେ ଆଦିବାସୀ ସମାଜର ଚିତ୍ର ଖଣ୍ଡିତ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କବି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କର ତାଙ୍କ ଖଣ୍ଡାଧାର ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟରେ କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସାମାଜିକ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି? କବି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କର ତାଙ୍କ ଖଣ୍ଡାଧାର ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟରେ କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସାମାଜିକ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭୂୟାଁ ଓ ଶବର। ଭୂୟାଁ ଓ ଶବର। କବି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କର ତାଙ୍କ ଖଣ୍ଡାଧାର ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟରେ ଭୂୟାଁ ଓ ଶବର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସାମାଜିକ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଦିବାସୀ ଜୀବନର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ପରିପ୍ରକାଶ ଶିକାର ଗଳ୍ପ କାହାର ରଚନା? ଆଦିବାସୀ ଜୀବନର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ପରିପ୍ରକାଶ ଶିକାର ଗଳ୍ପ କାହାର ରଚନା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଆଦିବାସୀ ଜୀବନର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ପରିପ୍ରକାଶ ଶିକାର ଗଳ୍ପ ହେଉଛି ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶିକାର ଗଳ୍ପର ନାୟକ କିଏ? ଶିକାର ଗଳ୍ପର ନାୟକ କିଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଘିନୁଆ। ଶିକାର ଗଳ୍ପର ନାୟକ ହେଉଛି ଘିନୁଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲୁହ ଓ ଲହୁ। ଲୁହ ଓ ଲହୁ କାହାର ରଚନା ଅଟେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶଶିଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର। ଲୁହ ଓ ଲହୁ ଶଶିଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରଚନା ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପରଜା ଉପନ୍ୟାସ କାହାର ରଚନା? ପରଜା ଉପନ୍ୟାସ କାହାର ରଚନା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ପରଜା ଉପନ୍ୟାସ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରଚନା ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ କେତେ ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କୃତ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ? ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ କେତେ ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କୃତ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1955 ମସିହା। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ 1955 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କୃତ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବଣ୍ଡା ପର୍ବତର ଅଧିବାସୀ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ବଣ୍ଡା ପର୍ବତର ଅଧିବାସୀ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖଗେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର। ବଣ୍ଡା ପର୍ବତର ଅଧିବାସୀ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଖଗେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜନଜାତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧ୍ୟୟନର ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି? ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜନଜାତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧ୍ୟୟନର ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜନଜାତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧ୍ୟୟନର ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜୁଆଙ୍ଗମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିବା ବୁଆ ଶବ୍ଦର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଜୁଆଙ୍ଗମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିବା ବୁଆ ଶବ୍ଦର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଧାନ। ଜୁଆଙ୍ଗମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିବା ବୁଆ ଶବ୍ଦର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଧାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ,
आदिवासीଙ୍କୁ ନେଇ ରଚନା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ କ'ଣ? ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ନେଇ ରଚନା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭୀମା ଭୂୟାଁ। ଭୀମା ଭୂୟାଁ। ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ନେଇ ରଚନା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ ହେଲା ଭୀମା ଭୂୟାଁ। ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ନେଇ ରଚନା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ ହେଲା ଭୀମା ଭୂୟାଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସଟି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ୱାରା ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବିତ? କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସଟି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ୱାରା ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବିତ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପରଜା। ପରଜା ଉପନ୍ୟାସଟି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ୱାରା ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବିତ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଓ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର 4ଟି ବିଭାଗର ସମାପ୍ତି ହୋଇଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଏହି 4ଟି ବିଭାଗର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହାୟକ ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।